санаи 29 сентябри соли равон дар шаҳри Душанбе форуми байналмилалии сармоягузории Душанбе Инвест 2023 оғоз гардид. дар ин форум намояндагони давлатҳои хориҷӣ, созмонҳои байналмилалӣ, вазорату кумита ва дигар сохторҳои марбути мамлакат иштирок намуданд. маросими ифтитоҳи форуми байналмилалии сармоягузории Душанбе Инвест 2023 дар кохи Истиқлол доир гардида, кори он дар китобхонаи миллии Тоҷикистон дар панелҳои алоҳида идома ёфт. дар толори маркази китобхонаи миллии Тоҷикистон бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе таҳти унвони имконияти сармоягузории шаҳри Душанбе ва саноаткунонии босуръат ҳамоиш баргузор гардид. дар кори ҳамоиш муовини раиси шаҳри Душанбе, роҳбарони зерсохторҳои мақомот ва сармоягузорони дохилию хориҷӣ ширкат намуданд. муовини раиси шаҳри Душанбе Абдураҳмон Абдураҳмонзода дар бораи дастовардҳои пойтахт дар даврони истиқлолият ва имкониятҳои сармоягузории он сухан гуфт. дар идома раиси шаҳри Чиндаои ҷумҳурии мардумии Чин тариқи маҷозӣ иштирок намуда, доир ба рушди тавсеяи муносибатҳои иқтисодию сармоягузорӣ ва саноатӣ изҳори таваҷҷӯҳ намуд. инчунин Дилбар Одилзода Раҳим, муовини раиси шаҳри Душанбе оид ба зарфиятҳои сайёҳӣ бо пахши навори видеоӣ, инчунин имкониятҳои сармоягузорӣ дар соҳаҳои тандурустӣ ва маориф сухан намуданд. Салимзода Сиҷоуддин дар бораи обтаъминкунӣ ва обпартоӣ, шабакаи гармидиҳӣ, ҳамчунин бар рушди саноаткунонии босуръат таъкид карданд. директори ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Авесто гурӯҳ огид ба ҷалби сармоя ва муносибатҳои байналмилалӣ ва директори корхонаи воҳиди давлатии шаҳри ҳушманд Smart City дар мавзӯи нақши технологияи иттилоотӣ коммуникатсионӣ дар рушди соҳаи иқтисодию иҷтимоии пойтахт андешаҳои хешро баён доштанд. дар ҷараёни форум дигар иштироккунандагон вобаста ба мавзӯъҳои мубрам суханронӣ намуданд. ضمن مشاهده‌ها معلوم گردید که سرمایه‌گذاران خارجی توجه بیشتر برای سرمایه خود را در کشور ما راه اندازی نمودند دارند و ببینید که امکانات‌هایی که پیشتر سرمایه‌گذاری شدند امروز موفقیت‌های زیادی را به دست آوردند و پایتخت عزیز ما شهر دوشنبه یگانه مکانی بسیار خوب برای سرمایه‌گذاران خارجی است و برندهای مشهور جهان امروز در کشور عزیز ما و پایتخت آن شهر دوشنبه فعالیت بسیار نظررس هم دارند که این امکان می‌دهد که برای جلب بیشتر سرمایه در پایتخت توجه بیشتر جلب کرده شود. تذکر داده شد که در شهر دوشنبه 11 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری با مبلغ عمومی بیش از 205 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا عملی شده ایستاده است که از اول تطبیق تا این جانب 111 میلیون دلار و سالی سپری شده 28 میلیون دلار از خود شده است. تنها در 3 ماه اول سال 2023 در شهر دوشنبه حجم عمومی واردات سرمایه خارجی 154 میلیون دلار را تشکیل داد که نسبت به همین دوره سال گذشته 12 مراتب زیاد می باشد. در این دوره در حدود پایتخت 31 کارخانه و تشکیلات با سرمایه خارجی فعالیت نموده، 11 کارخانه با مبلغ عمومی 23.4 میلیون دلار سرمایه مستقیم و 15 کارخانه با مبلغ عمومی 130.5 میلیون دلار دیگر سرمایه‌گذاری‌ها را جلب نمودند. ابراز گردید که با مقصد عملی سازی هدفهای ملی و صنعت‌کنانی با سرعت مملکت اینچنین در دایره اعلان گردیدن سالهای رشد صنعت برای سالهای 2022-2026 با ابتکار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر دوشنبه نیز کارهای نظررس انجام داده شد. از جمله استفاده ثمرناک اقتدارهای نو، راه‌اندازی استحصال محصولات رقابت‌پذیر، واردات عوض کننده و به صادرات نگرانیده شده جهت افزایش یافتن ساحه صنعت شهر در 6 ماه اول سال 2023 زمینه مساعد فراهم گردید. در نیم ساله اول سال 2023 از جانب 728 کارخانه‌های صنعتی نوابسته از شکل مالکیت حجم استحصال محصولات صنعتی به 1.9 میلیارد سومانی برابر گردید که نسبت به همین دوره سال گذشته 319 میلیون سومانی زیاد بوده، سرعت افزایش 121.1% را تشکیل می‌دهد. Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Dündar'la در این فورم بسیار قوا و نیروهایی که نسبت جلب سرمایه و پیشرفت تاجیکستان در آسیای مرکزی را دیده ایستادم و خود توجه رهبر دولت ما طیب اردوغان و رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان هم زیچ بقاید گرفته می شود و امیدوارم که این سفر یکمین ما نیست، برای اینکه یکچند شرکت های ترکی را ما سفربر کردیم، خصوصا در ساحه تکستیل یوسف یلماز
که این قدم‌های اولین نیست و یک چند شرکت‌های دیگر است که در نوبت آینده باید در سفر دومیمون ما آنها رو سفربر می‌کنیم در ساحه صنعت تجارت که شهر ما بعد از شهر استانبول یکی از شهرهای تجارتی و صنعتی به حساب می‌رود و همکاری سودمند متقابل رو بعد این چورابینی که بین المللی در شهر دوشنبه برگزار گردید فکر و اندیشه‌های ما نسبت تاجیکستان تماما دیگر شد و این هم یک نیرو است. این سفر اولین من نمیشد برای آنکه ما رو بسیار خوب و گرم پیشواز گرفتن و از این مردم از این دولت امیدهای زیاد داریم در آینده. Allah iş adamları gruplarıyla tekrar Tacikistan yolculuğumuz olacaktır diyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. در هنجام همایش امکانیت سرمایه‌گذاری شهر دوشنبه و صنعت‌کنانی با سرعت به خاطر تقویت همکاری‌ها و جلب سرمایه، ملاقات‌های دو جانبه، نقشه‌های تجارتی و مراسم به امضا رسانی سندهای همکاری صورت گرفت. در ادامه فروم مذکور در پنل علاهده موضوع تاجیکستان کشور سیاحی امکانیت‌های رشد ساحه مورد محاکمه قرار گرفته در آن راهبریت و کارمندان کمیته رشد سیاحی وزارت و اداره استادان و کارشناسان و نمایندگان شرکت‌های سیاحی وطنی و خارجی اشتراک نمودند. ساحه سیاحی نیز همچون یکی از عامل‌های رشد اقتصاد ملی معرفگر فضای سرمایه‌گذاری کشور و واسطه ترغیب و تشویق امکانات رشد و ترقیات کشور در فرم بین‌المللی سرمایه‌گذاری دوشنبه اینوست 2023 مورد محاکمه قرار گرفت. در جریان فروم از جانب مسئولین کمیته رشد سیاحی کشور گفته شد که شهر دوشنبه همچون مرکز تمدن معاصر علم و فرهنگ ملت کهن‌بنیاد تاجیک و پایتخت دولت صاحب استقلال تاجیکستان با ترغیب ارزش‌های نجیب انسان‌پروری، تحمل‌پذیری، صلح و دوستی و فرهنگ بلند مهمان‌نوازی به جهانیان معرفی شده از برکت صاحب استقلالی و ثمره سیاست سازنده و بنیادکارانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به شهر بزرگ معنویات، علم و معرفت و امکانیت‌های رشد استوار سیاحی نائل گردیده است. باعث افتخار بزرگ است که در حوزه فروم بین‌المللی سیاحی تاجیکستان کمیته رشد سیاحی هم توانست در پنل نهم تحت عنوان تاجیکستان کشور سیاحی و امکانیت‌های رشد سیاحی یک همایش بین‌المللی خود را برپا کرد که در کار آن مشاوران بین‌المللی و کارشناسان ساحه سیاحی از داخل و خارج کشور بسیار فعالانه اشتراک کرده ایستادند. آنها وابسته به رشد سیاحی و اقتدارهای سیاحی جمهوری تاجیکستان، خصوصا رشد امکانیت‌های سیاحی شهر دوشنبه معروضه و روینمایی‌های پرمحتوا کرده ایستادند. طی 10 ساله اخیر با شرافت صلح و ثبات آرامی پایدار در کشور ما تاجیکستان خصوصا شهر دوشنبه میزبان چنین چهاربینی‌های سطح بلند بین‌المللی گردیده است. دوشنبه امروزه نه تنها مرکز مأموری و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی مملکت بلکه شهر واقعی سیاحی و جهانگردی به شمار می رود. این است که طبق ریتینگ جهانی مملکت و شهرها آگید به خلاصه های سامانه ها و شبکه های جهانی شهر دوشنبه میان دیگر پایتخت های کشورهای آسیای میانه به دهگانه موضع های بخطر از روی تأمین امنیت شبانه وارد گردیده است. رشد سیاحی تنها از یک ساحه معین وابستگی نداشته، آن در مجموع از فعالیت دست جمعانه ساختارهای علاهیده و پیش از همه سطح تفکر شهروندان نیز علاقمندی دارد. با عملی سازی سیاست درهای گشاد جمهوری تاجیکستان عضو کامل حقوق سازمان عمومی جهانی سیاحی گشته. این عامل برای همگرایی ساحه سیاحی کشور به بازار جهانی سیاحی زمینه واقعی فراهم آورد. این چهاربینی سطح بین‌المللی به ما امکان می‌دهد که مبلغ‌گذاری‌های هم خارجی هم داخلی کشور را به ساحه رشد سیاحی جلب نماییم. کشور ما که خود یک کشور جوان است، نو 32 سال استقلال خود را جشن گرفت در این گذشته و در برابر اون ساحه سیاحی هم یکی از ساحه‌های جوانترین این مملکت ما به حساب می رود. بنابر همین امکانیت‌های استفاده نشده در ساحه سیاحی خیلی فراوان است و ما امید کلان داریم که با استفاده از پلتفرم چنین چهاربینی‌های سطح بین‌المللی می‌توانیم
он бахшҳои қисматҳои соҳаи сайёҳие ки то ҳол рушд накарда буданд маблағгузорӣ карда шавад, таваҷҷӯҳи махсуси сармоягузорони ҳам дохилӣ ва ҳам хориҷӣ ҷалб карда шавад ва он соҳаҳои мавриди назар дар баробари дигар соҳаҳои пешрафта рушду тараққӣ кунад. дар идомаи форуми байналмилалии сармоягузории душанбе инвест 2023 дар китобхонаи миллии тоҷикистон ҷаласаҳои панелӣ вобаста ба нақши низоми молиявӣ дар рушди соҳибкорӣ ва ҷалби сармоягузорӣ бо иштироки сармоягузорон, соҳибкорони дохилию хориҷӣ, намояндагони ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ ва роҳбарони ташкилотҳои қарзии молиявии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор шуд. гуфта шуд ки фаъолияти босуботи низоми бонкӣ яке аз омилҳои калидӣ дар таъмини устувории иқтисодиёти кишвар ба ҳисоб рафта, дар ин замина бонки миллии тоҷикистон барои таъмини фаъолияти устувории он тамоми чораҳои заруриро андешида истодааст ки ҳадаф аз он мусоидат ба рушди соҳа мебошад. солҳои охир дар ҷумҳурии тоҷикистон шумораи зиёди санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ аз ҷумла 120 санадҳои меъёрии ҳуқуқии танзимкунандаи соҳаи иқтисодию молиявӣ ба тавсиб расиданд ки онҳо барои тақвияти ҳамкориҳои судманд дар ҷалби сармояҳо ва инчунин барои беҳтар намудани фазои соҳибкории ватанӣ ва тақвият бахшидани ҳамкориҳои судманд барои рушди бахши хусусӣ равона гардиданд ва имрӯз дар панели чорум ки бевосита бо сарпарастии бонки миллии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардида истодааст, масъалаҳои зиёди танзими назорати бонкӣ, инчунин рушди суғурта дар ҷумҳурии тоҷикистон, баланд бардоштани сатҳи касбияти кормандони низоми бонкӣ ва ҳамзамон ҷалби сармоя ба ин соҳаҳо равона гардидааст. форуми байналмилалии сармоягузорӣ барои баррасии масъалаҳои низоми молиявӣ ва ҷиҳати роҳандозии тадбирҳои зарурӣ барои ҷалби бештари сармоягузорӣ заминаи мусоидро фароҳам оварда, ҷиҳати тақвияти робитаҳои иқтисодии тоҷикистон бо сармоягузорони хориҷӣ, баҳодиҳии иқтидори иқтисодии миллӣ, пешбурди фаъолияти босамари соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ дар тоҷикистон саҳми босазо мегузорад. дар арафи баргузории форуми мазкур байни бонки миллии тоҷикистон ва бонки аврупоии таҷдид ва рушд ёддошти тафоҳум оид ба шабакаҳои ки ба рушди иқтисодиёти сабз нигаронида шудааст ба имзо расонида шуд ва ба имзорасонии ин ҳуҷҷати муҳим буд ки имрӯз бонки миллии тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ ба ин шабака шомил гардиданд ва ин имконият медиҳад ки барои рушди соҳибкории хурдумиёна ва инчунин барои кушодани зиёд кардани шумораи ташкилотҳои қарзӣ ва қарзии молиявии ҷумҳурии тоҷикистон мусоидат намояд. мо боварии комил дорем ки ин чорабиниҳои сатҳи баланд ки имрӯз бевосита бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва бо ибтикори кумитаи сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ баргузор гардида истодааст ва тамоми блоки иқтисодии кишвар, тамоми вазорату идораҳо дар бахшҳои иқтисодии молиявӣ ба бонкдорӣ шомил мебошанд, барои тақвияти ҳамкориҳо, барои ҷалби сармоягузориҳои хориҷӣ як такони ҷиддӣ хоҳад шуд. кишоварзӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон яке аз соҳаҳои муҳимтарини иқтисоди миллӣ, инчунин ҳадафи стратегии ҳукумати мамлакат маҳсуб ёфта, таъмини амнияти озуқавории кишвар аз сатҳи рушди он вобаста аст. бо назардошти ин ва беҳтар намудани самти кишоварзии мамлакат дар доираи форуми байналмилалии сармоягузории душанбе инвест 2023 имкониятҳои сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ, истеҳсол ва маҳсулоти кишоварзӣ аз лиҳози экологии тоза ба бозорҳои байналмилалӣ, инчунин рушди соҳаи кишоварзӣ омили таъмини амнияти озуқаворӣ дар панели шашуми форуми мазкур баргузор гардид. дар доираи форуми байналмилалии сармоягузории душанбе вазорати кишоварзӣ дар баробари дигар вазоратҳо ҳамчун панел қисмати имкониятҳои сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ, роҳ ёфтан ба бозорҳои байналмилалӣ ва истеҳсоли маҳсулоти аз ҷиҳати экологии тоза ки панели мо ҳаст. мо дар панели худ намояндаҳои шарикони рушд, бахши хусусӣ, намояндаи мақомоти давлатиро даъват кардагӣ ҳастем. сабаби интихоби панел аз он иборат буд ки чӣ хеле ки шумо медонед, мо на ин ки мо тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ ба масъалаҳои
استحصال محصولات از لحاظ اکولوژی تازه که گذشته ایستاده است با در نظر داشتی چخلی که میدونید پیامدهای تغییریابی اقلیم بعض پاندمی که شده گذشت دنیا همین تماما یک نظام دیگر را قبول کرد که کشاورزی سبز و راه یافتن به بازارهای بین المللی. البته ما چخلی که میدونید امکانیت ها ما با نظر داشت آنه که ما جمهوری بسیار کوهسار است 93% ما کوه 7% ما خشکی و آن محصولات هایی که استحصال میکنیم ما علاقه ثابت ساخته ایستادند که آنها از جهت اکولوژی تازه هستند با نظر داشتن که ما از هنگام پرورش و رویاندن محصولات کشاورزی نوری های شیمیایی نوری های مینرالی را کم استفاده میبریم. президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар мулоқоту баромадҳои худ соҳаи кишоварзиро яке аз соҳаҳои муҳиму аҳамиятноки кишвар шуморида пайваста ба деҳқонону кишоварзон дастуру супоришҳои муфид медиҳанд. дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тибқи нақшаи генералии шаҳри душанбе қисман аз заминҳои ноҳияи рудакӣ ба ҳудуди шаҳри душанбе ворид гардид. дар заминаи таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе хоҷагидорону деҳқонони пойтахт барои рушди соҳаи кишоварзӣ бахусус киштиви сабзавот саҳми босазо гузошта истоданд. масъулини соҳаи кишоварзии пойтахт пайваста аз хоҷагиҳои деҳқонӣ дида намуда ҷиҳати камбудиҳои мавҷуда дар заминҳои кишоварзӣ корҳои назаррасро анҷом медиҳанд. мақсад аз баргузории панели кишоварзӣ низ муаррифии ҳарчи бештари соҳаи кишоварзии кишвар ва сармоягузорӣ дар ин соҳа мебошад. ба хотири муаррифии маҳсулоти аз ҷиҳати экологии тозаи кишвар ин панелро با اشتراک شریکان رشد که سرمایه‌گذاران خارجی این پنل را برگزار کنند و با نظر داشت آنه که ما چخلی که میدونید همه ساله محصولات های نظررس هم خشک میوه هم تر میوه چی به اروپا چی به بازارهای منطقه صادرات میکنیم و به خاطر اینه که ما محصولات خود را به بازارهای اروپا بیشتر صادرات کنیم ما همین تصمیم گرفته که ترغیب را در قسمت استحصال محصولات از جهت اکولوژی تازه یعنی که بیشتر کنیم. این تشبث خود حکومت است، حکومت جمهوری تاجیکستان است، چون که ما ماه مارس سال جاری برنامه نوی ساحه کشاورزی را برای دوره سال 2030 قبول کرده هستیم و یکی از افضلیت‌های این برنامه استحصال محصولات ارگانیکی از جهت اکولوژی تازه است. از جانب راهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه جهت وسعت بخشیدن کارها در سمت پیدا و معین نمودن سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری برای لایحه‌های افضلیت‌ناک در دایره برنامه‌های سرمایه‌گذاری دولتی برای سال‌های 2021-2025 در شهر دوشنبه در سمت‌های معارف و تندرستی، آب و کاریزی، برق و گرمدهی و راه و نقلیات تدبیرهای مشخص و سریع عملی کرده می‌شوند. از اینجاست که در فرم بین‌المللی سرمایه‌گذاری دوشنبه اینوست 2023 دایر بر رشد نشاندهنده‌های ماکرو اقتصادی، بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری، رواج دادن بخش خصوصی و صاحبکاری، رشد استحصالات مال‌های وطنی، تشکیل منطقه‌های صنعتی و پارک‌های تکنولوژی و بلند برداشتن سطح زندگی ساکنان شهر دوشنبه سمت‌های اساسی میباشد که در کار فرم مورد بررسی قرار داده شد. در فرم مذکور صاحبکاران خارجی ابراز داشتند که آماده‌اند در رشد صنعت جمهوری تاجیکستان سرمایه‌گذاری نمایند. امروزها همکاری‌های با ثمر با سرمایه‌گذاران وسیع به راه مانده شده جهت تطبیق سریع وقتی و با صفت لایحه‌های افضلیت‌ناک که با جلب مبلغ‌های دولتی و تشکیلات و سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی مالیوی عملی می‌گردند تدبیرهای ضروری راه‌اندازی کرده می‌شوند. ما از شهر بورس تشریف آوردیم. در اینجا شرکت تکستیل یعنی که سیما و برندی که در آینده همچون تاجیکستان رو در عرصه بین‌الخلقی معرفی میکند حاضر در بازار وابسته به طلبات امروزه امکانیتی که ما داریم را از کودک نوزاد تا نورس 14 ساله برای طلبات بازار تاجیکستان آوردیم. مرحله دوم ما در منطقه آزاد اقتصادی دندره استحصال و برآمدن تکستیل را در نوبت دوم به نظر گرفتیم. با یک بار دیگر برای سرمایه‌گذاری تمام امکانیت‌ها را ما استفاده برده ایستادیم و تاجیکستان برای ما بسیار معقول است و ما خود را بیگانه حساب نمی‌کنیم.
kendi şirketimizi kurmamıza yardımcı olan дар баробари татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии шаҳри душанбе ба рушди соҳаҳои гуногун истифодаи технологияи муосир мусоидат менамояд. бо дастгирии раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар пойтахти мамлакат соҳаи саноат рушд карда, ҷойгоҳи ин соҳаи афзалиятнок ҳамчун истеҳсол ва содиркунандаи маҳсулоти тайёр барқарор мегардад ва ба ин восита ҷойҳои нави корӣ таъсис меёбанд. соҳибкорони шаҳри душанбе дар доираи дастгириҳои доимӣ ва имтиёзҳои муайяннамуда фаъолият карда, бо таъсиси корхонаҳои истеҳсолӣ ва ворид намудани технологияи навтарин ҳаҷм ва номгӯи маҳсулотро афзун мегардонанд, ки дар бозори дохилӣ ва хориҷии мамлакат рақобатпазир мебошанд. бояд гуфт, дар форум аз ҷумла имконияти сармоягузорони шаҳри душанбе, саноат, омили асосии рушди иқтисодӣ ва заминаи мусоид барои сармоягузорӣ, Тоҷикистон мамлакати энергияи сабз, иштироки бахши хусусӣ дар рушди энергетика, нақши низоми молиявӣ дар рушди соҳибкорӣ ва ҷалби сармоя, рушди иқтисодиёти сабз, рақамкунонӣ ва имкониятҳои озоди иқтисодӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, имконоти сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ, истеҳсол ва содироти маҳсулоти аз ҷиҳати экологияи тозаи кишоварзӣ ба бозори ҷаҳонӣ, рушди нақлиёт, логистика ва коммуникатсияҳои нақлиётӣ ва имкониятҳои сармоягузорӣ дар соҳаи нигоҳдории тандурустӣ, дурнамои рушди соҳаи дорусозӣ ва тибби хусусӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ ва табодули афкори иштирокдорони форум қарор дода шуд. ҳадафи форуми байналмилалии сармоягузории Душанбе 2023 асосан муаррифии бештари шароит ва имконоти фазои мусоиди сармоягузории Тоҷикистон, ҷалби сармоя, ба роҳ мондан ва тақвияти ҳамкорӣ байни ширкатҳои ватанӣ ва сармоягузорони хориҷӣ, ҳамчунин фароҳамсозии имконият барои рушди тиҷорати рақамӣ бо мақсади татбиқи ҳадафи чоруми стратегӣ саноаткунонии босуръати мамлакат ба ҳисоб меравад. ба ҳамин форуми мазкур дар Китобхонаи Миллии Тоҷикистон ба охир расид.